Welcome to Ranjita's videos. মোৰ মৰমৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ যোৱা বছৰৰ 6 মাহিলী পৰীক্ষাৰ হিন্দী বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত 2024-25 বৰ্ষৰ প্ৰশ্ন কাকতত দিয়া আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লগতে পাঠ মই লিখি আনিছো কোনটো পাঠৰ পৰা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন পাই থাকিবা মই প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি আনিছো এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰশ্নবোৰ দেখাম লগতে উত্তৰ আৰু কোনটো পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে মই তোমালোকক জনাই দিম ঠিক আছে ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাবা एक नंग प्रश्न दिया होइसिले तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमारे अंग कविता में से पहली 10 पंक्तियां कंठस्थ लिखो तुम्हालोকক 10 শাৰী লিখিবলৈ দিয়া হৈছে 8 নম্বৰ দিয়া হৈছে हमारे अंग कविता মুখস্থ কৰিবা এইটো নহয় যে हमारे अंग আহিব বেলেগ কবিতাও আহিব পাৰে তোমালোকক পাঠ পৰিকল্পনাত কি কবিতা অথবা পাঠ দিয়া হৈছে চাই লবা এতিয়া 2 নং प्रश्न दिया होइसे संपूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो 10টা प्रश्न दिया होइसे 10 नंबर दिया होइसे शिक्षक क्या करते हैं कब नंग प्रश्न दिया होइसे शिक्षक क्या करते हैं पाठ चौथार परा दिया होइसे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उत्तर ख प्रश्न मीरा किस लिए रो रही है पाठ 7वां पिताजी ने मीरा को मेले में जाने नहीं दिया इसलिए मीरा रो रही है ग प्रश्न विनोद किस लिए स्कूल से वापस आया पाठ 7वां विनोद को बुखार है इसलिए स्कूल से वापस आया घ प्रश्न बापूजी का पूरा नाम क्या है पाठ 8वां बापूजी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है उंगा प्रश्न कहानी कौन सुनाती है पाठ 8वां कहानी नानी सुनाती है च किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है जून की 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है पाठ 9वां 5वां हिंदी तो लिखिसु इंग्राजीतो लिखिसु তোমালোকে এনেকে লিখিলেও হ'ব ইংৰাজীত তোমালোকক বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যেনেকে লিখিবলৈ দিয়ে তেনেকে লিখিবা 6 प्रश्न शिवानी क्या कर रही थी पाठ 9वां शिवानी बगीचे में पौधा लगा रही थी ज प्रश्न मुन्ने को क्यों सवेरे जागना है पाठ पहला मुन्ने को पढ़ने के लिए सवेरे जागना है झ प्रश्न सूरज किस दिशा में उगता है पाठ पहला उत्तर सूरज पूर्व दिशा में उगता है न्य प्रश्न 3 लड़के कौन कौन है पाठ चौथा 3 लड़के प्रशांत अच्युत और माधव है 1 नंग और 2 नंग प्रश्नर उत्तर মই লিখিছো চাই লোৱা মই মাতিও শুনালো এনেকৈ দিয়া হৈছিলে প্ৰশ্ন কাকতত মই আটাইবোৰ লিখি আনিছো এতিয়া আমি 3 নং প্ৰশ্নত কি দিয়া হৈছে আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা মই আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ লগতে উত্তৰ এনেকৈ লিখি আনো তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত যদি চাইছিলা গম পাইছিলা তোমালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখোতে এনেকৈ লিখিবা আৰু 3 নং কৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা শেষ হ'লে এনেকৈ আন্ডাৰলাইন কৰিবা ঠিক আছে संक्षेप में उत्तर लिखो 4 नंबर दिया होइसे दुटा प्रश्न दिया होइसे क और ख गांधी जी क्या कहते थे 8वां पाठ गांधी जी कहते थे हम सबको मिलकर रहना चाहिए मिलकर रहने से एकता बढ़ती है और सुख मिलता है एकता में ही बल होता है ख पर्यावरण दिवस में लोग क्या करते हैं उत्तर पर्यावरण दिवस में लोग नए नए पौधे लगाते हैं चारों ओर की गंदगी साफ करते हैं स्कूल में छात्र छात्राएं नए पौधे लगाते हैं ख प्रश्न 9वां पाठर পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া 4 নং प्रश्न दिया হৈছে तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सुखी कौन कहानी सरल हिंदी में लिखो 10 नং दिया হৈছে पाठ 10वां চাবা सुखी कौन আছে তোমালোকে ধুনিয়াকে পঢ়ি লবা মুখস্থ কৰি লবা কাহানী হয় ঠিক আছে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকক এনেকুৱা কাহানী লিখিবলৈ আহে তোমালোকে পঢ়িবা মুখস্থ কৰিবা তোমালোকৰ পাঠ পৰিকল্পনা কি পাঠ দিয়া হৈছে কোনটো কাহানী হয় মুখস্থ কৰি থৈ দিবা 5 नंग स्वा नीचे की तालिका से शब्दों को लेकर 4 वाक्य बनाओ यह राजा नहीं है यात खाली ठाई इख यात खाली ठाई वह तस्वीर है तीसरा पाठर পৰা দিয়া হৈছে 4 নম্বৰ দিয়া হৈছে 4টা মানে বাক্য বনাব লাগিব 1 नंगत लिखिबा यह राजा है यात दिया হৈছে यह राजा नहीं है
2 নঙত লিখিবা ওহ ই হে ইয়াত দিয়া নাই সেইকাৰণে মই লিখিলো ওহ ই হে অথবা ইহ ই হেও লিখিব পাৰা 3 নঙত লিখিলো চোৱা ইহ ই নেহি হে ঠিক আছে ইহ ই হেও লিখিব পাৰা 4 নং ওহ তসবীর নেহি হে ঠিক আছে 4টা বনালো তোমালোকে এনেকা আহিলে তাৰে পৰা চাবা কোনটো নাই তেনেকে বনাই লবা 6 नंग प्रश्न होना क्रिया के रूप को लिखो 3 नंबर दिया হৈছে चौथा पाठ তোমালোকৰ কিতাপতে আছে ঠিক আছে স্বা পুৰুষ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় একবচন বহুবচন ঠিক আছে এনেকে মই বুজাই দিছো কিতাপত যেনেকে আছে তেনেকৈ ঠিক আছে এনেকে মই লিখিলো কিয়নো বুজাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তোমালোকে লিখিলে মে हम तू तुम आप আছে হয়নে तुम लोग आप लोग यह ए वह हुए माने एकवचनत मे हले बहुवचनत हम एकवचनत तू हले बहुवचनत तुम हले तुम लोग आप हले आप लोग बहुवचनत ठीक আছে यह हले बहुवचनत ए वह हले वे ঠিক আছে এনেকে মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে এইটো ধুনিয়াকে টেবল মুখস্থ কৰি থৈ দিবা বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত আহে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে এটো পুৰা লিখিলে তোমালোকে ধুনিয়াকে 3 নম্বৰ পাবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 7 नंग प्रश्न दिया হৈছে ক अंश के साथ ख अंश को मिलाओ क अंशৰ লগত খ अंश মিলাবলৈ দিয়া হৈছে 5 নম্বৰ দিয়া হৈছে 8वा পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে ক अंश খ अंश মই মিলাই থৈছো সোৱা नमकीन नमक खट्टा नींबू मीठा चीनी तीखा मिर्च कड़वा करेला তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা আৰু বাকি পাঠত যেনেকুৱা আছে নহয় ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা তোমালোকে বাকিবোৰো চাবা এইটোৱে যে আহিব কথা নহয় কিন্তু ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা আহিব 8 নং প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে সহি শব্দ से खाली जगह भरो खाली ঠাইত পূৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ইয়াত আমাৰ শব্দও দিয়া হৈছে ক आप इधर ইয়াৰ পৰা আমি লিখিলো आइए पाठ 7वां ख तुम उधर जाओ यार पराय लिखिलो पाठ 7वार पराय दिया होइसे ग लक्ष्मण मेरा दोस्त है यार पराय लिखिलो पाठ 8वार पराय दिया होइसे घ गोपाल की बहन रीता है पाठ 8वार पराय दिया होइसे ठीक আছে 9 नং प्रश्न दिया होइसे प्रश्नसूचक वाक्य बनाओ 3 नंबर 5वां पाठर पराय दिया होइसे यह दिगंत है कोन जोड़कर कोन यात लगाव লাগিব दिगंत कोन है प्रश्नसूचक माने प्रश्नबोधक चिन्ह দিব লাগিব ख वह नारियल है क्या जोड़कर क्या वह नारियल है प्रश्नबोधक चिन्ह दिबा ख नंदिनी घर में है कहां जोड़कर नंदिनी कहां है प्रश्नसूचक वाक्य বুলি কলে प्रश्नबोधक चिन्ह পিছত দিব লাগিব নহলে वाक्यটো ভুল হৈ যাব 2 नंग प्रश्न निम्नलिखित अंकों को हिंदी अक्षरों से लिखो 4 नंबर दिया होइसे 14 26 30 50 মই ইয়াত লিখিয়ে থৈছো তোমালোকৰ কিতাপত আছে নহয় মুখস্থ কৰি থৈ দিবা অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে প্ৰত্যেক বছৰ প্ৰশ্নতে এনেকুৱা তোমালোকক দিয়া থাকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নং প্ৰশ্ন ছ বাক্য বনাও এতিয়া আমি ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন পাম ঠিক আছে 11 নংত দিয়া হৈছে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিবস अकस्मात कहां अच्छा दिन भर किनी 3 के তিনিটা হে কৰিবা 3 নম্বৰ দিয়া থাকে दिवस आज विश्व पर्यावरण दिवस है अकस्मात शिवानी ने अकस्मात रोशनी को देखा कहां तुम कहां हो अच्छा रमेश अच्छा लड़का है दिन भर वह दिन भर खेलता है यालके लिखिले হৈ যাব वह पढ़ता नहीं है निलिखिले হ'ব ठीक আছে 12 नंग प्रश्न दिया হৈছে समानार्थक शब्द लिखो माने पर्यायवाची शब्द लिखिবলৈ দিয়া হৈছে किनी 3 के 3 नंबर दिया হৈছে फूल आकाश किताब पानी पृथ्वी फूल सुमन पुष्प आकाश गगन आसमान किताब पुस्तक पोथी पानी जल नीर पृथ्वी धरणी धरती मैं दुटा लिखि दिसु ठीक আছে তোমালোকে समानार्थक शब्द किताबत बहुत আছে মুখস্থ কৰিবা পৰীক্ষাত আহিব 13 नंग प्रश्न स्व लिंग परिवर्तन करो किनी 3 के 3 नंबर दिया होइसे मोसा शेर छात्र बालक अध्यापक मोसा हले मोसी शेर हले शेरनी छात्र हले छात्रा लिखिबा छात्री निलिखिबा भूल हबो बारे बारे मैं কৈ থাকো बालक बालिका अध्यापक अध्यापिका छात्र बारे बारे परीक्षात आহি থাকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে বিদ্যালয়ত এবাৰ নিজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিবা ছাত্ৰ আহিলে ছাত্ৰা লিখিবা ঠিক আছে
14 নং প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে বিপৰীত অৰ্থ वाले শব্দ লিখো কিনি 3 के 3 নম্বৰ দিয়া হৈছে বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে दिन एक राजा सच मित्र दिन रात एक अनेक राजा हले प्रजा रंग लिखिब पारा सच झूठ मित्र शत्रु राजा हले रानी निलिखिबा लिंग परिवर्तन करा হৈ যাব रानी लिखिले बेसिभाग ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই দেখো राजा আহিলে रानी লিখি দিয়ে এটু লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিলে হে रानी লিখিবা বিপৰীত শব্দ আহিলে प्रजा अथवा रंग लिखिबा এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 15 नंग प्रश्न दिया होइसे निम्नलिखित किसी एक विषय पर 6 वाक्य लिखो 6 नंबर दिया होइसे क मैं और मेरा परिवार ख सुधाकांत भूपेन हाजरिका ग फुटबल तुमलोকৰ নিশ্চয় কিতাপ আছে সাগে মই তুমলোকক কিতাপ দেখাই আছো ঠিক আছে এটু কিতাপ তুমলোকৰ নিশ্চয় আছে হিন্দী নিবন্ধ এবং পত্ৰ লেখন এটু কিতাপ আছে তুমলোকৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটু কিতাপ দিয়া হয় তুমলোকে ইয়াৰে পৰা চাবা মই নাম কৈয়ে দিলো আৰু এবাৰ 16 নং প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে হিন্দী মে অনুবাদ করো আমাক অনুবাদ আহে প্ৰত্যেক পৰীক্ষাতে আহে অনুবাদ 6 মালি বছৰিকা পৰীক্ষা ঠিক আছে কিনি 5 के 5 নম্বৰ দিয়া থাকে ক মই অচ্যুত মানে मैं अच्युत हूँ ख मोर नाम अच्युत मेरा नाम अच्युत है तेव एजन शिक्षक वह एक शिक्षक है घ तुमी এইফালে आहा तुम इधर आओ उंग याद दुजन लड़ा आसे यहाँ 2 लड़के हैं च तेव कुन वे कौन है छ मैं पंचम श्रेणी पढ़ो मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ तुम्हारे चाई लबा एटू परीक्षात बारे बारे आए मैं पंचम श्रेणी पढ़ो भालके चाबा ठीक है 17 नং प्रश्न दिया है सुलेख लिखो 2 पंक्तियां माने 2 खारी लिखिबा 2 नंबर दिया है गोपीनाथ बरदলৈ असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोर हाथर आखर इमान ভাল নহয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে ধুনিয়াকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা 18 নং প্ৰশ্ন সুৰত লেখ 10 নম্বৰ থাকে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকৰ সুৰত লেখ মানে সুৰত লিপিৰ পৰীক্ষা হয় তোমালোকে বিদ্যালয়ত হয় যদি তোমালোকৰ খুবেই ভাল কিছুমান বিদ্যালয়ত নহবও পাৰে কিন্তু সুৰত লেখ সুৰত লিপিত 10 নম্বৰ থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে 10 নম্বৰ সুৰত লিপিত পালা অথবা जिमान पाला और श्रुतलिपित गोल 2 नम्बर 19 नम्बर प्रश्न दिया আছে प्रकल्प प्रकल्प माने प्रोजेक्ट 2 नम्बर জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে प्रोजेक्ट আহে 2 नम्बर पाला 20 नम्बर হল তোমালোকৰ শ্ৰুতলেখ আৰু प्रकल्प বাকি তোমালোকৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন কাকতত দিয়া নম্বৰ ঠিক আছে মই তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিম বুলিয়ে মই প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আটাইবোৰ লিখি আনো আশা ৰাখিছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিও নটিফিকেশন পোন প্ৰথমতে পাবা আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিওত